Hi guys, good evening. Gaga. Wala akong magawa sa buhay guys. Ito lang ang dinner ni Madam. Si Madam na tungag. Si Madam na tungag, sige kasuko. Nay, naku nay. Nay, nay, nay. Nay, nay, nay. Ulian naming tatay. Oy. Guys, itlog lang guys. Itlog lang kauman na lang. Muna tayo guys. Deng deng deng. Ang sa gabi kayang kuan guys. Oh, yung sudan. Yan, sila guys. Nagkaon. Ano lang. Yan guys. Si Madam itlog lang. Kaya gusto daw niya ng kafif. You know what is kafif? Me also, I don't know. Lagyan natin ng konting. Wala tayong saksak. Ganun lang. And let it dry. So that is our egg. Our egg. Para na siya ano. Kasi yung kainin ni Madam. Ay, nako. Kunay. Ayan, ganyan lang kasimple. So, okay. So, ayan guys, nagme-melt na yung cheese. Yan lang ang dinner ni Madam's. So, let's put on a plate. Yung olive, hindi yan mawawala sa kanyang sarili. So, yan lang yung dinner ni Nanay, guys. Yan. Hindi lang.